Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसका नेट रिजल्ट क्या निकला है जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है। पीजे आपने इतना सही पॉइंट पकड़ा है, इसमें से दो तीन बातें मैं भी जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। एक तो आपने सुषमा स्वराज वाली बता दी, हमें बाइकआउट करना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस का और उससे उन्होंने तकरीर करवाई वहां। ये है मुसलमानों की हमदर्दी। आप मुझे बताएं, एक बयान मुझे बता दें OIC का। माफ कीजिएगा, आप दोनों बड़ी बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका को जो बुलाया गया, किस खुशी में बुलाया गया? ये अमेरिका का क्या रोल है? देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट में तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें, इसका एतराफ किया गया, लेकिन साथ ही ये दावा किया गया कि जी अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले गिरोह जैसा कि हकानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमीन से। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इन्होंने एक अलमिया सवाल मांगा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बिल्कुल बुखारी साहब आपने सही लिखा, उमा लुक अप टू इट, पाकिस्तान लुक अप टू इट। कश्मीर की ये OIC बात नहीं करती क्योंकि यहाँ ये रिजर्व हो जाते हैं। पैलेस्टीन के ऊपर नाउ एंड अगेन कभी बात होती है, फिर ये वहाँ भी थोड़े से ब्रेक्स लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इजरायली इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है, इनके जो उसकी जो लॉबिस्ट है अमेरिका के अंदर, सो ये चुप हो जाते हैं। और वो चुप क्यों होते हैं? सऊदी अरेबिया UAE ने अब अमेरिका जो इजरायली लाइन ले ली है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू कर दी हैं, तो ये बड़ी चीज है। तो अब ये आपने एक आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान वाज एम्बैरेस्ड व्हेन द OIC सेक्रेटेरिएट इनवाइटेड द देन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। और ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, मैं समझता हूं इसको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, इन द सेंस कि देखो, अगर आपने उनको बुलाया है, वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, उसने तो जेनोसाइड कर रही है मुसलमानों के साथ इन पर्टिकुलर, और अगर दूसरी इंडिजिनस मूवमेंट्स के साथ, लेकिन यहां क्या आपने उनको मीडिएट करने के लिए बुलाया? तो पाकिस्तान ने राइटफुली उसको आप कह लो रिजेक्ट किया। सो ये भी मैं समझता हूं कि आज पता नहीं कल आ रहे हैं ये लोग, तो बात करेंगे कि नहीं। लेकिन बुखारी साहब, आपने जो डेट्स दी हैं 70, 74, 80, 93, 94, 2021, ये आपकी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मेगा मीटिंग्स हुई हैं। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला है जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है। पीजे आपने इतना सही पॉइंट पकड़ा है, इसमें से दो तीन बातें मैं भी जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। एक तो आपने सुषमा स्वराज वाली बता दी, हमें बाइकआउट करना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस का और उससे उन्होंने तकरीर करवाई वहां। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि हमने इजराइल का तो कह दिया, लेकिन क्या सऊदी अरब और UAE की क़यादतों ने मोदी को बुला के उसको चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के हार नहीं पहनाए? जो अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए। ये है मुसलमानों की हमदर्दी। ये है हमारी तवक्का OIC से कि इसके जो पीछे बहुत बड़े बड़े मेगा लोग हैं वो ये करेंगे हमारे साथ सलूक। वहां जिद करके कश्मीर कॉन्टेक्ट ग्रुप बनवाया। आप मुझे बताएं, एक बयान मुझे बता दें OIC का। माफ कीजिएगा, आप दोनों बड़ी बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका को जो बुलाया गया, किस खुशी में बुलाया गया? ये अमेरिका का क्या रोल है? क्वेश्चन नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। मेरा ये सवाल नहीं है, ये मेरा इनपुट है इस सारी डिबेट के अंदर। ये मेरा इनपुट है कि अमेरिका कौन है इस OIC की मीटिंग में आए, क्यों आए भाई? उसका क्या तल्लुक है? हमें मेरे ख्याल एक बात को पहले ले लेना। क्या नहीं, बात तो उन्होंने की है, मुझे बताएं OIC में अमेरिका का तल्लुक है? व्हाट इज OIC? पहले मुझे OIC बताएं क्या है? OIC is Organization of Islamic Conference. So why America has been asked to come? आपको उसका नया रोल आप फिर मानने लगे इस इलाके में? आपकी मर्जी है। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को एज ए मंदूब, एज ए ऑब्जर्वर, Why not China? जावेद में Why not Russia? इसमें मैं जवाब देता हूँ। रशिया मेरा सवाल नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं है, आप इसका मैं क्वेश्चन है, मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात कर रहा हूं। पीजे ने और बुखारी साहब ने OIC के हवाले से जो बातें की हैं, मैं जरा इसको इस तरह कहूंगा कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो OIC की मीटिंग हो रही है ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तमाम मुस्लिम ममालिक बैठ के एक सिंगल एजेंडे पे बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका की मदद के साथ। एक सेकंड ना, उसी पे आ रहा हूं। इसलिए कि अमेरिका इज वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर जो OIC में नहीं है। अब दुनिया, इफ्तिखार साहब, अब दुनिया चेंज हो रही है। अब कोई परमानेंट चाइना क्यों नहीं है, रूस क्यों नहीं है? चाइना और रूस क्यों नहीं जो साथ बैठे हैं? इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के हवाले से उनके 9 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे रोके हुए हैं। जब उन्होंने इंसिस्ट किया था कि अमेरिका को हम बुलाएंगे जो कि स्टेक होल्डर है, तो हमें जिद करनी चाहिए थी जो होस्ट है कि फिर चाइना भी आएगा, फिर रशिया भी आएगा। हमें हो सकता की हो,
لیکن ہماری کسی نے سنی نہ ہو. تو پھر ہمیں ریفیوز کر دینا چاہیے تھا ایک کانفرنس کرانے سے, کیونکہ میرا تو بیسک پوائنٹ یہ ہے, مجھے اعتراض یہ ہے کہ ہم یہ کانفرنس کروا رہے ہیں, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ اس لیے کہ ہم اس وقت افغانستان کی وجہ سے مین سٹیک ہولڈر بنے بیٹھے ہیں, جو اس وقت نہیں, ہم نے 20 سال اس کا فال آؤٹ لیا ہے. افتخار صاحب, ہمارے سے بڑا سٹیک ہولڈر افغانستان ہم نے ہمیشہ امریکہ کی پراکسی وار لڑی ہے, ہمیشہ, اسی لیے امریکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. ایک نئی دھمکی دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا تو یہ لوگ چل کے کوئی چائنا چلا جائے گا, کوئی روس چلا جائے گا, کوئی پاکستان چلا جائے گا. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں, ممکن ہے میں بالکل سمجھ رہا ہوں. you're talking absolute sense. لیکن سلیم, ہمیں تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے نا, کہ یہ دیکھیں نا, will OIC live up to Pakistan's expectations? Sir, your mind, ہم ساروں کی ایکسپیکٹیشن ہے, resolve the Kashmir dispute. First of all, resolve the Kashmir It is dispute. not mentioned even in this. It is not even mentioned. 41 سال کے بعد یہ غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے, اور مجھے جو میں معاف کیجیے گا, برا نہ منائیے گا, جو میرے پاس, جو میں نے پڑھا اخباروں میں, میرے پاس جو آپ کی بریفنگ دی ہے غیر ملکی نمائندوں کو, وہ میں یہ نہیں لفظ کشمیر کا کہ نظر آیا. نہیں, واقعہ نہیں ہے. میں سمجھا شاید میرے علم میں نہیں ہے اصل میں. میں سمجھا شاید میں نہیں پڑھ آپ پایا. کی بات ٹھیک ہے, کشمیر کا ہونا چاہیے تھا, پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت افغانستان از ناٹ اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, کشمیر از. بٹ ایٹ دا مومنٹ پاکستان, یہ بات سن لی آپ کی بات ٹھیک ہے, بخاری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور افتخار صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں. there is no doubt in these all points. But the point is, at the moment, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, پھر میں دوبارہ دہراؤں گا. یہ کہا جاتا ہے, ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ انسانی بحران کو نہیں روکا گیا تو پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو جائے گا. تو وہ جو کشمیر میں انسانی بحران نہیں, انسانی قتل عام جاری ہے, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو آپ کا ہمارا جو یہ کیا ہے وفاقی وزیر امور خارجہ, کیا اس کو منع ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسانیت کے اصولوں پہ نہیں چلتی. دنیا کا پیمانہ چلانے کے لیے وہ ٹھیک ہے, دنیا ناٹ اونلی ان انڈیا. پوائنٹ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, 41 سال کے بعد پھر امریکہ کے کہنے پر آپ ایک نئی کھیل میں جا رہے ہیں. دیکھیں, امریکی رپورٹ میں تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں, اس کا اعتراف کیا گیا, لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی افغانستان اور بھارت کو نشانہ بنانے والے گروہ جیسا کہ حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ اور جیش محمد پاکستان کی سرزمین سے کام کرتے رہے ہیں. مطلب امریکہ ہر حال میں پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ہم کہیں کہ پریشر میں رکھنا چاہتا ہے. کیا کہیں گے امریکی رپورٹ اور FATF کے اس معاملے پر آپ؟ یہ ہر سال رپورٹ لکھتے ہیں, یہ اور کل ہی رپورٹ شائع کی ہے انہوں نے, اور اس رپورٹ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے سرزمین سے لوگ افغانستان میں اب بھی جا رہے ہیں اور افغانستان میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. انہوں نے لشکر طیبہ کا ذکر کیا ہے, لشکر محمد کا ذکر کیا ہے, انہوں نے اس طرح اور کافی تنظیم کا, اور انہوں نے جو ہے بامبے اٹیک کا بھی ذکر کر دیا ہے اسی رپورٹ میں, اور FATF کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہاں کافی کوشش کی ہے پاکستان. یہ ڈپلومیٹک طریقے ہوتے ہیں کہ ہاں پاکستان نے اس میں کافی کوشش کی ہے, لیکن جو باقی ایک ہی چیزیں رہ گئی ہیں, یہ اس میں دشواریاں ہیں. تو میرے لحاظ سے ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وی ایکنالج دی ایفرٹس آف پاکستان in addressing most of the points and problems what was given to FATF. انہوں نے ساری چیزیں کرنے کے بعد وہی جو راگ انڈیا لاپتا ہے اس کو دوبارہ انہوں نے اس رپورٹ میں بھی شامل کر دیا ہے. تو میرے لحاظ سے انہوں نے تمام چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جس ڈگر پہ پہلے چل رہا تھا اس ڈگر پہ ابھی بھی ہے,